Assalamu alaikum and a very good evening. Welcome to Sir Amjad Perez YouTube English language channel. Uh, we are having monsoonal rains in Karachi, and Karachi has been lashed by heavy rains today, and most parts are inundated, and people are having to face what's difficulties. Conditions aren't good, though the rains we have had or we are going to have were long awaited, but the unfortunately sad that heavy rains present problems as well. So we are of course having to face problems, but anyway, we need rains, and we need more rains because groundwater level has already dropped considerably. So that's why Karachi is in need of more rains. तो आज का जो हमारा लेसन है वो एक ऐसे स्ट्रक्चर के ऊपर है कि जिसके बारे में हम कुछ इस तरीके से बात करते हैं कि अगर हम एक काम कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि आई एम सिटिंग, मैं बैठा हुआ हूँ. अच्छा, यू आर वर्किंग, आप काम कर रहे हैं. यहाँ पे आप ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है. अच्छा, और इसी तरह दे आर स्लीपिंग, वो सो रहे हैं. लेकिन जब हम किसी चीज़ की तैयारी कर लेते हैं, किसी चीज़ का जहन बना लेते हैं और किसी चीज़ का इरादा कर लेते हैं, तो फिर हम ये कहते हैं कि हम सोने लगे हैं, आप सोने लगे हैं, हम चाय बनाने लगे हैं, वो नाश्ता तैयार करने लगी है. तो यहाँ पर फिर हमें एक जो स्ट्रक्चर है और उसकी ज़रूरत होती है. तो वो स्ट्रक्चर ये है, आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने लगा हूँ. यू आर गोइंग टू लीव पाकिस्तान, आप पाकिस्तान छोड़ने लगे हैं. और शी इज़ गोइंग टू एंटर कॉलेज, वो कॉलेज में दाखिल होने लगी है. और इसी तरह दे आर गोइंग टू मैरी, वो शादी करने लगे हैं. तो गोइंग टू यानी ये कह रहा है कि किसी काम का इरादा कर लिया है और वो करने लगे हैं. यहाँ पे गोइंग टू जाना, इससे इसका कोई तल्लुक नहीं है. और अगर जाना भी इस सेंटेंस में हमने बोलना है तो फिर इस तरह होगा कि दे आर गोइंग टू गो टू कॉलेज, वो कॉलेज जाने लगे हैं. ही इज़ गोइंग टू गो टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड जाने लगा है. और शी इज़ गोइंग टू गो टू मार्केट, वो मार्केट जाने लगी है. तो लिहाजा ये जो गोइंग टू है, ये एक स्ट्रक्चर है जो इस चीज़ का इजहार करता है कि किसी काम करने का इरादा कर लिया है और शुरू करने लगे हैं. तो लिहाजा ये एग्जांपल्स हैं. तो फिर इसको कॉन्ट्रैक्शन में भी यूज़ करते हैं, लेकिन पहले ज़रा ये देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर हम रोज़मर्रा जो है यूज़ इसका किस तरीके से करते हैं. तो आइए देखते हैं. शी इज़ गोइंग टू कुक पॉरेज, वो दलिया पकाने लगी है. यानी पका रही नहीं है बल्कि इरादा कर लिया और पकाने लगी है. शी इज़ गोइंग टू अलाइट, वो उतरने लगी है. यानी बस से या ट्रेन से या जहाज़ से. ही इज़ गोइंग टू फॉल, वो गिरने लगा है. गिर रहा नहीं है, गिरने लगा है. और ही इज़ गोइंग टू ड्राउन, वो डूब कर मरने लगा है. तो दे आर गोइंग टू फाइट, वो लड़ने लगे हैं, वो लड़ाई करने लगे हैं. दे आर गोइंग टू हैव लंच, वो दोपहर का खाना खाने लगे हैं, वो लंच करने लगे हैं. वी आर गोइंग टू ऑफर नमाज, हम नमाज अदा करने लगे हैं. और वी आर गोइंग टू सरेंडर, हम हथियार डालने लगे हैं. यू आर गोइंग टू सेल योर हाउस, आप अपना मकान बेचने लगे हैं. यू आर गोइंग टू बाई ए बिजनेस, आप एक कारोबार खरीदने लगे हैं. आई एम गोइंग टू गो अपस्टेयर्स, मैं ऊपर वाली मंजिल पर जाने लगा हूँ. और आई एम गोइंग टू गो डाउनस्टेयर्स, मैं नीचे वाली मंजिल पर जाने लगा हूँ. अब आप अगर इनको नेगेटिव और इंटरोगेटिव इनको लिखते या बोलते हैं तो ये जो स्टैंडर्ड यूज़ है इसका, फिर वो इस तरह होगा
کہ she is going to cook porridge. She isn't going to cook porridge. Is she going to cook porridge? اسی طرح he is going to fall. He isn't going to fall. Is he going to fall? اچھا پھر they are going to fight. They aren't going to fight. Are they going to fight? We are going to offer namaz. We aren't going to offer namaz. Are we going to offer namaz? You are going to sell your house. You aren't going to sell your house. Are you going to sell your house? I am going to go upstairs. I'm not going to go upstairs. Am I going to go upstairs? میں اوپر والی منزل پر جانے لگا ہوں. میں اوپر والی منزل پر نہیں جانے لگا ہوں. کیا میں اوپر والی منزل پر جانے لگا ہوں؟ اور فرض کریں میں آپ سے کویشچن کرتا ہوں کہ آر یو گوئنگ ٹو آفر نماز؟ کیا آپ نماز پڑھنے لگے ہیں؟ ایم آئی گوئنگ ٹو لیو پاکستان؟ کیا میں پاکستان چھوڑنے لگا ہوں؟ آر وی گوئنگ ٹو پلے اے میچ؟ کیا ہم میچ کھیلنے لگے ہیں؟ آر دے گوئنگ ٹو میری؟ کیا وہ شادی کرنے لگے ہیں؟ تو یہ تو اس کا ایک جو اسٹینڈرڈ یوز ہے. اب اس کو کانٹریکشن میں زیادہ تر بولا جاتا ہے خاص طور پہ نیٹو اسپیکرس کی طرف سے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ گوئنگ ٹو کو کانٹریکشن میں گانا GONNA گانا. تو مثال کے طور پہ آپ اس کو میں کانٹریکشن میں بولتا ہوں she is gonna cook porridge. She isn't gonna cook porridge. Is she gonna cook porridge? اچھا he is gonna fall. He isn't gonna fall. Is he gonna fall? They are gonna fight. They aren't gonna fight. Are they gonna fight? We are gonna offer namaz. We aren't gonna offer namaz. Are we gonna offer namaz? You are gonna sell your house. You aren't gonna sell your house. Are you gonna sell your house? I am gonna go upstairs. I'm not gonna go upstairs. Am I gonna go upstairs? تو یہ اس کا کانٹریکشن یوز ہے. اب اس کو فرض کریں آپ کویشچن میں یوز کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آر یو گنا آفر نماز؟ کیا آپ نماز پڑھنے لگے ہیں؟ ایم آئی گنا لیو ایجوکیشن؟ کیا میں تعلیم چھوڑنے لگا ہوں؟ آر وی گنا سلیپ؟ کیا ہم سونے لگے ہیں؟ آر دے گنا میری؟ کیا وہ شادی کرنے لگے ہیں؟ از شی گنا لیو کالج؟ کیا وہ کالج چھوڑنے لگی ہے؟ اور از ہی گونا میری؟ کیا وہ شادی کرنے لگا ہے؟ تو یہ کنٹریکشن میں زیادہ تر یوز ہوتا ہے لیکن اس کا اسٹینڈرڈ یوز بھی ہمیں آنا چاہیے. تو یہ جو اسٹرکچر ہے اس کا میننگ یہ ہے کہ جب ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر ہم بالکل مائنڈ ہمارا بن جاتا ہے تو پھر ہم اس اسٹرکچر کو یوز کرتے ہیں. تو سمپل سی بات ہے جیسے مجھے کسی نے کہا کہ ذرا یہ کام کر دو تو میں نے کہا کہ I'm sorry I can't. I am gonna offer نماز. سوری میں نہیں کر سکتا، میں نماز پڑھنے لگا ہوں. تو امید ہے کہ یہ لیسن ایک ایزی لیسن ہے جو آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.